Shumona, Mopas Creations, Kolkata. Puja launch and new arrivals and the heritage of Bengal, the pride of Bengal, the muslin jamdani, original needle weaving jamdani. Our booking number 9874267733. शाड़ी जो हमने पहन के रखा है ये एकदम ओरिजिनल 180 काउंट बाय 180 काउंट रेशम मसलिन विद नीडल वीविंग जामदानी और ये ऐसा पूरा जो आपको दिख रहा है ना the stings of the hibiscus these are the as what we see the pollens. So the pollens are done with a zari. बहुत खूबसूरत है এই যে জবার সাথে যেটা বেরিয়েছে ছোট্ট ছোট্ট একদম জরির বুটি দিয়ে করা পুরো শাড়িটাই কিন্তু হাতে বোনা অরিজিনাল আমাদের যেটা বাংলার ঐতিহ্য বাংলার গর্ব প্রাইস 48,800 আর এখন থাকছে পূজা অফার তো instant credit যেটা হচ্ছে 10,000 and above 1,000 rupees. So for this saree you are getting 4,000 rupees credit and price will become 44,800.